जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। धनतेरस धनर माने देवी से दिन आगमन करथांती धनतेरस। तो कार्तिक मासर कृष्ण पक्षर त्रयोदशी तिथि रे आमर धनतेरस पर्व पालन करा जाय थाए। जेउ दिन 13टी दीप प्रज्वलन करा जाय बा 13टी दीप जला जाय थाए। कोन पई 13टी दीप जला जाय थाए आउ सेई धनतेरस 13टी दीपर महत्व कौन रही, कौन पई 13टी दीप काहाकू अर्पण करी केवल ही 13टी ही दीप अर्पण करा जाए ए वीडियो रे आपण जानिबे। तो 13टी दीपर प्रतीक होउची तेरस माने 13 देव शक्तिंकर पूजा करा जाए सेई 13टी दीप माध्यम रे। 13टी दीप होउची 13टी शक्तिर आगमन। 13टी शक्ति कौन? आरोग्य, समृद्धि, शांति, धन, प्रेम, आयु, ज्ञान, आनंद, शुभ, साहस, धैर्य, दया, भक्ति। ये हूँ 13टा शक्ति। से ही 13टा शक्ति को नहीं करी 13टा दीप घरे लगी थाए। यह माने यही दीप धनतेरस 13टी दीप आपण जदि घर को लगौचंती ताहले घरे सबु प्रकार नेगेटिव शक्ति जेतिकी बा नकारात्मक शक्ति दूर होई सकारात्मक शक्तिर आगमन हुए, घर पवित्रता और शक्ति आणे। अंधकारु आलोक पथ को बाट देखई थाए एई 13टी दीप। से 13टी दीप मध्य गोटे दीप थाए मध्य जम दीप दान। तो 13टा दीपरे आपण कौन करें देखूँ मुझे कहूँ जो 13टा दीप आमर दान करा जाए से 13टा दीप प्रथमे आपण कौन करेंगे ता पूर्वर आपण सबुथिरे गुआ घी माने व्यवहार करें नहले आपण चाहिए मु आपन कहबे आगु को कोउथिरे आपण घी दे पारिबे नहले जड़ा तेल बा राशि तेल दे पारिबे। ठीक अच्छे। तो प्रथमे कौन करेंगे दीप नेबे से बलिता पकेबे। बलिता दे सारा पर आपण कौन करेंगे से चंदन सिंदूर फूल ता सहित आपण फूल देले अक्षत टिके देले दक्षिणा देले दक्षिणा आपण छोट छोट कॉइन देले तांको पूजा कले तापरे दीप लगेले तापरे पूजा कले। पूजा कर सारा पर प्रथमे कौन करेंगे दीप आगे अग्नि देवता को पूजा कर सारा पर प्रथमे कौन करेंगे प्रथम दीपटी माने फास्ट दीप मुझे आपन कहली 13टा दीप लगे। तो 13टा दीपरे प्रथम दीप आपण कौन करेंगे महालक्ष्मी नाम रे आपण अर्पण करेंगे। आपण एटा घरर माने पूजा घरे लगे पारे। ठीक अच्छे। पूजा घरे जो आप महालक्ष्मी को माने पूजा करचंती सेठी आपण पूजा घरे आपण लगे पारे। आउ सेई दीपटी आपण गुआ घीरे अर्पण करेंगे। से जड़ा तेल कि राशि तेल कि कौन तेल देवेनि से आपण गुआ घीरे लगेबे। आपण ये प्रथम दीपटी होउची समृद्धि आउ धन पाई होउची माँ लक्ष्मी नाम रे। द्वितीय दीप होउची माँ तुलसी माता को अर्पण करा जाय थाए जहाँ आपण चौरा मूल पाखे दे पारिबे। आउ सेटा भी आपणकर घी दीप हेइतिबो सेथिरे आपण जड़ा कि राशि तेल यूज करिवे नाही। तो माँ तुलसी को अर्पण कले सेटा शुभ शक्तिर आगमन आपणक घर होइताए। तृतीय दीप होउची जम देवता ना रे आपण घरर मुख्य द्वार सामना रे रात्रि समय आपण लगे पारिबे। आ सेथिरे आपण जड़ा तेल राशि तेल बा सोरष तेल यूज कर पारिबे नहले गुआ घी मते यूज कर पारिबे। आउ तार मुखा सब आपण मन रखिबे जे दक्षिण दिग आडू को हेइतिबो। आपण जम देवता ना रे एई दीपटी माने प्रज्वलन कले तो मृत्युर भय दूर हबो, आयु आपणकर वृद्धि रहिबो। चतुर्थ दीप आपणकर धन्वंतरी ना रे आपण कौन करेंगे पूजा घरे मध्य लगे पारिबे जहा द्वारा आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। पंचम दीप आपण चित्रगुप्त ना रे चित्रगुप्त आमर कर्मर हिसाब रखि थांती भल कर्म जो माने करती तो तेणुकरी तांकर भल कि खराब कर्मर हिसाब रखि थांती आमे केमिति आम जीवन में भल कर्म करिबा। तो सेई उद्देश्य रे चित्रगुप्त नाम रे आपण पंचम दीप लगेबे। सेतिरे आपण माने जेकोसी तेल गुआ घी यूज कर परिबे नहले आपण जड़ा तेल राशि तेल मध्य यूज कर परिबे। षष्ठ दीप आपण आपणक पितृक ना रे पितृक नाम रे आपण से दीपटी लगे पारिबे। आपणकर मुख्य द्वार रे लगे पारिबे नहले आपणकर माने बालकोनी रे जदि आपणक माने अपार्टमेंट रे रहउचंती तो बालकोनी लगे पारिबे नहले आपणकर बाहर माने घर पछपटे मध्य पितृक ना रे मध्य एई दीपटी लगे पारिबे। सप्तम दीप होउची आकाश दीपदान।
ଆକାଶ ଦୀପଦାନ ଆପଣ ସପ୍ତମ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୁଆ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ରାଶି ବା ଜଡ଼ା ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଆକାଶ ଦୀପଦାନ ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲକୁନିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଦୀପଦାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଲଗେଇବେ। ତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦୀପ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଘରେ ଲଗେଇବେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବେ, ବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ନିବାରଣ ହେବ। ନବମ ଦୀପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟଭାଗ, ଘରର ମଧ୍ୟଭାଗ ବା ମଝି ଭାଗରେ, ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅଗଣା ଥିଲା, ଏବେ ତ ଅଗଣା ନାହିଁ, ତ ମଝି ଘରର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଦୀପଦାନ କରିବେ। ସେଟା ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ମାନେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଘରର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦୀପଟି ଲଗାଇବେ। ଦଶମ ଦୀପ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାଉଳ ରଖନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ, ରୋଷେଇ ଘରେ, ଏଇଠି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମାନେ ସବୁ ଯାହା ବି ମାନେ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି, ଚାଉଳ ଡାଲି, କି ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୀପଟି ଦାନ କରିବେ। ଏଠି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ଦୀପଟି ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ନର ମାନେ ଆସୁଥାଉ, କେବେ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ନ ରହୁ। 11 ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ, ମାନେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଆସୁଛି, ମାନେ କୂଅ ହେଲା, ପାଣି ସ୍ରୋତ ସ୍ଥାନରେ ବା ଜଳ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏଇ ଦୀପଟି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ରତା ରହିଥାଉ। ମାନେ 12 ଦୀପ ହେଉଛି କୁବେର ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲକର୍ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କ କବୋର୍ଡ଼ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତଳେ ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 12 ଦୀପ। 13 ଦୀପ ହେଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କୁ। ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗୋମାତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, କାରଣ ଗୋମାତା ମାନେ ଗାଈ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ମା ଗୋମାତା, ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ଦେବଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେଇଠି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କରି ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ମରଣ କରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଳନ ଓ ଦୟାର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ମାନେ 1ରୁ 13 ଯେଉଁ ଦୀପ ଅଛି, ତ ଆପଣ କେଉଁଠି ଆଉ କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବା କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଏଇ ଦୀପଟି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଧନତେରସରେ 13ଟି ଦୀପ ଯେମିତି ହେଲେ ଜଳେଇବେ, କାରଣ 13ଟି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଧନତେରସ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଯାହା ବି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି 13 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, 13ଟି ଦୀପ ଯେମିତି ହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।